भाई। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम साकिब है भाई। उधर सब कुछ अच्छा है भाई? कौन से स्टेट से हो तुम? पाकिस्तान से। कौन से? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। ब्रदर क्या हुआ? कैसा हाल है भाई? You made your test. My 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 country is Bangladesh. Your name? My name is Sakib. Okay, thank you. Brother, how are you? मैं बांग्ला समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। को हमें तो no Pakistan language. I'm Bengali. वो बोल रहा है कि वो पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते, उर्दू में बात भी नहीं कर सकते। कोई मसला नहीं। अपना नाम की फ्रेंड? आपका नाम क्या है? Your name? I'm the media supervisor. Your name? अली हसन। क्या नाम? इसका नाम? ওকে ওকে ব্রাদার, আসলে আমাদের পাকিস্তানি ভাই, আমার একসাথে ফ্রেন্ড। আমি বাংলাদেশি, ব্রাদার পাকিস্তান, পাকিস্তান বাংলাদেশ। তো ভাইদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগলো আজকে। ভাই অনেক ভালো মানুষ, গুণজন ভাই, বন্ধুর মতো, জাস্ট ফ্রেন্ডের মতো আজকে রাত্রে ঘুরলাম, অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ সবাইকে।